Jesús pihi Yahwa pata Getsemani unhawata. Barrahota Jesús umeichi pihi abeli. Pane evetene rabajmajote tabuche patoyo Dios abeli. Hey, nejata Pedro, Santiago, Juan, barrasaya pamatabejiyo Jesús barpono peseikayo hawabeli. Barhukuina Jesús bisona matabejeina. Nejata behematabejiyo bireka. Nejata Jesús umeichi pihi akoya y ponu behawabeli. Hanu bitso pen hikweni na matabejeina. Nejata tan hamtabejeina ya tu pahchien. Paham abajmajote panakopobar paitawamutane pus pamahitame. Hay Jesús pihi akoya y ponu behawabeli. Nejata Jesús kaini pebuhinayabeli y katsiet sikirhawyo ponataba. Si pai Jesús ta hueli ya putane pakweni Dios tokopotasi biso ayekweni pebihio biejane nejatsi pai patota piwai biso behu bisietsi. Nejata Jesús irataya boka hunu pebuhitineja Dios hawabeli. Wahuta pikani Dios hawabeli biso behio bisieya pebehu bianiwatsi. Nejata Jesús pebuhitihawata Dios hawabeli humeitsi. Taja Diosom ne toka patain pikani tane behu nej betahio bikwenet. Dahta kwen raha kakeh panejana nej. Nejat ne kapane par bahar pa behio bikwene beku. Itsieta han apatahisipa kweneta. Pa kweni ham hitsipem ne toko patienam. Hay Jesús pebuhitihawata Dios hawabeli. Barhukwine Jesús navieran akoya y ponube piahi hawaberena. Kakitarraba Jesús piahi bemaitan benaivi. Nejate Jesús sumeiti Pedro hawabeli. Simón, pamahitan benem tsaha. Apa pakah pesa barrovie kai patoyo atapan itawatsena neje. Putsa pamahitame. Paitawamur. Pawahur Dios wali pibisikwene panejana yeniwa. Si pehran dowat pakamtukwene hbian. Pakam pikane panhamtukwente pehanikwene hamtupahan bien. Istiete beitene apa pahamtukwene sum pehanikwene panejana neje. Hay Jesús Pedro hawabeli. Nejate katsi Jesús pono pekuyabeli pebuhitineje y katsi Dios hawabeli. Bahari katsi pakweni Jesús wahita Dios hawabeli pakwenye wahita kopieta. Y katsi Jesús navieran piahi hawaberena. Kakitarrab y katsi Jesús piahi pemehitan benaivi. Si pehi bah Jesús piahi bitso y tamahitipana. Nejate Jesús piahi apoyaputa y pakweni humekaniwechi Jesús hawabeli. Y katsi abajo Jesús naviete pekuyabeli pebuhitineje y katsi Dios hawabeli. Baharrahukuinai akoe bahua pebuhitikuinai Jesús y katsi rena piahi hawaberena. Humeit Jesús piahi hawabeli. Abahutarui titeka pamahitan bename. Ahi biraba. Kopia pataraba pa patotahan dakhti pamatpihnun. Ne kanaji chipi bisiekwene pehanai pekubeyabeli. Panonomba punarba. Ponana tiba. Y mejoyo raba na hetaruka tahabitse pekubeyabeli tanakanahitinune. Hay Jesús pihi hawabeli Judas yabarra. Jesús pihabitse pebaita bihawatanehatsi kuikuehi tsanukai pihi hawabeli. Nejata barpai patota patana hetaruka Judas. Jesús pihi 12 ponume yahu ununun. Judas punana hetarbenatsi hivi ayibitse tuhaneto. Barpamone yahu unuvi isamone kana hetarben espadan. Isamone kana hetarben naibon Yahwa. Barpamone itorbati sacerdote permatkei torbi. Hudui pekuherubi ata. Hudui piha ansionovi ata. Judas pebarrena bohnai barpamone kopia bahkaina Judas sipai bapakweni barpamone ya putahichi Jesús kwene. Judas humeiti mapakweni. Poni raha peneta bah kobiaya istabarra tutsune hubiene baharponi Jesús tsano. Baharponi pawaita bienme pakobekutiana mekanawachi nekta panekobekutini pakapona remena. Hay bahkaina Judas prematakana hetarukai hawabeli pebarrena bohnai. Negathaneba Judas isapatana hetaruka. Ejana pakwenye bahkaina humeiti prematakana hetarukai hawabeli. Judas Jesús itabarra tutsuniya bahkobati. Judas haneba pematakana hetarukai peyapitaineja Jesús kwene. Negathaneba Jesús pihuabitse guaitabati. Kobekuta tihaniwaiti. Barhota Jesús pihi yahu ununu piha espada navema rohonotahubina. Muhuyoro pai viejuba. Sacerdote y pepupenamatakeitorvini piahitoni. Nejate Jesús umeiti pebaita bibiti hawabeli. Pahamumeta panetanem betan kobetohotine. Barajuata pakaponame espadano naibon Yahwa. Patanewaita bineham pakweni pawaita bibin penakobetohotine. Han kamat kai kan kuiti Dios pihulwes paham hawabeli.
pakasipa biabas templo bot. Ichieto bahar pomot ke apanewaita bim. Mar pakweni panewaita me tanto kopia patskaba pakweni Dios pihulis boktot bahaita tahwel humej kan yabara. Hai Jesus pewaita biwitsi hawabeli. Neha thaneba Jesus piwabitsu pewaita bihawatatsi. Dahita Jesus pihewi huwa barkupekatsi pakweni bahkaina Jesus humejsi tahweli pihiwabeli. Pewuhuato punana hetaruka Jesus pekapunaiwitsi. Sawanata namatakiona hetaruka. Nejata pewuhuato barpamone ya sawana waitabatsi. Nejata pewuhuato sawana naisin nahuaba. Nahetabihirawa humasani. Jesus kaponaliati sacerdote pepo penamatakaitor pihaboyabeli. Nakaituato barrota dahita sacerdote penamatakaitor bibi. Judioi piha ansionoi atayahawa. Judioi pekurubi atayahawa. Itzaba Jesus kaponaliati. Nejata Pedro barpamone pekouya tahiyo nahetarka. Sacerdote pepo penamatakaitor pihabo matatayorsi ya karanta ibopanehaneton. Matarropotsi pefaratsi hawahanetota. Nejata barpaya karanatsi hawahaneto baupa. Pedro nahoneo bo panabhabeli. Isabeli Jesus kahunuatsi. Nejata sacerdote pepo penamatakaitor pihabo panabota. Pedro nano no peka isoto muhuneneto templo bo pihipolisi vita. Nejata barpabo unututuhuta. Sacerdote penamatakaitor Judioi pe anciano atayahawa. Judioi pe kuharubi atayahawa nabarkuikuehei. Barpamone nayanihoba. Hipatsaya putan Jesus pibisiekuene pejanahaw panekon yabara bejubisieti. Nahaitsaponai. Ichieta barpamone apokahitarabe itanekoniat Jesus pihanekoni. Itsamone sai penomitsuntsiliwisi paiba Jesus yabara. Ichiete kaliwisi nahupai biata. Nahomehupaya apopaibi barpamone. Itsamone nonobapuna. Penomitsuntsiliwisi paiba Jesus yabara. Penonobapunaibi yahuuninu humeiti bahapakwenyihe. Pahanra pamatabuhyo panubenang mahote. Pahumetani Jesus pihumeitso. Barapone humeit. Kanra huobinikeng mapa templo bohe. Hiwi pehanaibo. Akweye matakabite ikasi itzabo veresieno. Hiwi apopehanaibo sane. Hai maponeng Jesus. Hai penonobapunaibi yahuuninu. Ichieta dahita barpamone namhipayo apopaibi. Nejathaneba sacerdote pepo penamatakaitor nono tapuna. Barpamone pita barata. Nejat humeitsi Jesus hawabeli. Apoya putai mutsaha itzalibesio atanehumekanabietsineja. Kani heitzaba pakweni mapamona ikanekointsi humeitsi. Hai Jesus hawabeli sacerdote pepo penamatakaitor Jesus isieta moya. Apohumipitsi kahena. Nejate ikati sacerdote pepo penamatakaitor humeitsi Jesus hawabeli. Hamutzaba pepakwene Kristom atebubetsi ka Dios pekitor robinutsi ka hibine kapanpaineja. Hamutzaha Dios pekenatomu. Hai, nejat Jesus humeitsi barponu hawabeli. Ha, kandraba. Pahamurraha panetainami dakti pematapihinen ta ekaha Dios pekuhuaneni. Dakit hamatewkwene pekehpainetsi. Panetainaminu tanahtarukaha tuwetski tarurbat. Hai Jesus. Barpakweni Jesus biumeitsi hawa itzahumetane sacerdote pepo penamatakaitor penakatatsi hawa anaya titinahuaba. Barpakweni titinahuaba pianaipanaihe Jesus biumeitsi hawa yabara. Nejata sacerdote pepo penamatakaitor humeitsi dahita penakaituetsi bihawabeli. Pihakuataraba pihumeitsi humeta nanekointa. Pematatsini aponamatabe nonaitsi itzamonai wahanakatsipai bineja panekon yabara maaponeje nanekointsi ejenahitieti. Pahamuraba pahumetaneme maaponeje Dioso apapehitsipaicueni pecuicuiheihau. Si pehidioso be pejinatunataya cuicuihei. Desanejata pahamu pahamutabuisimu. Hai sacerdote pepo penamatakaitor dahita penakaituetsi hawabeli. Nejata dahita penakaituetsi humeitsi. Nanekonitaraba Dioso abeli nejata bahbeyakubianas. Hai barpamonai Jesus yabara. Nejata barpamonai yahuunubi Jesus itabarsuabat. Barhukuinai papaburpanata itahotakutati. Pi itahotakutsi kuinaiti itabarat saki babeponatsi peko betaitonita. Nejata barpamone humeitsapune Jesus hawabeli. Winhona responde kaitabarat saki babepon. Kaitsapunai barpamone. Baharahukuine templo bo pi policia itabar pakabiehubat Jesus.
Itzabah Jesús sacerdote pepenotokeitor pihabo unututuhuali yani bapunachi huyawra nane konitiejanahichiet. Pedro neitahtokai betsiaya na eka bo panabota. Nejata barhota tayeta tzipetiriwa. Sacerdote pepenotokeitor pihabota tenakuene viva. Barpoa Pedro tayeta tzipenanono pekai hawata. Nejata barpoa neitahtobabasie asaya tainukatzi Pedro. Humaititi. Kama ataraba na ponaponame Jesús ta Nazaret tomar pineta. Haiti. Nejata Pedro isieta na yawahunu heina. Jesús pihuitonukuene. Nejata Pedro humeiti barpoa huabeli. Humera, apoyaputan kahna barpon. Apoyaputan pakuen yabran humaitim. Hai Pedro. Barhukune Pedro pehonebaupa hawaveran hawabeli natihili. Nejata wakarafiaba. Ikatia barpoa Pedro tanetsi. Nejata pamone barho tanubena barpamone hawabeli barpoa humeiti. Marra pone Jesús piahibe yahu wineneje. Hai barpoa Pedro yabra. Ikatia nejata Pedro humeiti. Humera, apoyaputan kahna barpon. Hai. Barhukune ikatika epatiokuine barhota penubinai Pedro humeiti. Hani herraita bahkahna. Ham Jesús diehibi yahu uninum. Si pehirabah Galilea na kuapinum. Galilea na kuapi pekuikuihikuini kuikuiham. Haiti. Nejata Pedro pemejanitai nejati ahomesaya humeiti. Itzapohanihan zipa epahamuhabli. Nejata diosohabli na nekonisipan. Apoyaputan kahna ponuyabra panhumaitim. Hai Pedro. Itzabah Pedro nahmeberta barpakuini pihumeiti hawa. Wakarai katifiaba. Nejata barhota Pedro namtabunapita haraba pakueni Jesús humaitis. Ani humebe wakara pefiabi buhnaya. Nayahunu heinaina metahivtonukuenem. Hanukahena apoyaputain barponu. Hamutsane hanuyabra akwei huabe. Pehei hawatsi Jesús Pedro namtabunapita haraba. Nejata barhota Pedro bitso namtabuheina. Jesús pihumeitumeti yabarra. Pedro nejata nua.